Jakarta has condemned the death of an Indonesian peacekeeper deployed with UNIFIL, the United Nations mission in southern Lebanon. Another peacekeeper was critically injured when a projectile detonated close to a UN position. UNIFIL says it's not clear where the projectile came from and that investigation is ongoing. UN Secretary General Antonio Guterres has offered condolences to Indonesia, and he's warning the peacekeepers are being endangered by recent Israeli attacks. Israel kini benar-benar berada di ujung tanduk setelah nekat menyerang markas UNIFIL dan menyebabkan gugurnya prajurit TNI. Zionis kini harus menghadapi kepungan maut dari berbagai front, mulai dari hujan rudal Iran yang menghancurkan kilang minyak Haifa, hingga ancaman nyata dari militer Tiongkok yang mulai bergerak. Tragisnya, serangan ini memakan korban jiwa dari pasukan terbaik kita, Praka Farizal Ramadan, prajurit TNI yang tengah menjalankan misi kemanusiaan. Apakah ini sengaja dilakukan untuk menyeret dunia ke dalam perang yang lebih besar? Apakah ini awal dari keruntuhan total pertahanan Israel bersama jelajah dunia? Kita akan bahas data dan faktanya di video kali ini. Jakarta mengutuk keras serangan yang menyebabkan kematian seorang penjaga perdamaian Indonesia yang tergabung dalam UNIFIL di Lebanon Selatan. Selain korban jiwa, prajurit lainnya dilaporkan mengalami luka kritis akibat ledakan proyektil di dekat posisi PBB. Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia dan memperingatkan bahwa pasukan penjaga perdamaian kini berada dalam bahaya akibat serangan-serangan Israel yang terus meningkat di wilayah tersebut. Israel mungkin layak menyandang status sebagai negara paling bejat di muka bumi. Di saat perang melawan Iran masih bergejolak, Zionis justru membombardir markas UNIFIL yang merupakan lembaga perdamaian bentukan PBB di Lebanon Selatan. Akibatnya, satu prajurit TNI kita harus gugur atas serangan tersebut. Apakah Israel sudah benar-benar terdesak sampai menyerang markas UNIFIL yang seharusnya tidak boleh diserang? Ini jelas kejahatan perang yang tidak bisa dimaafkan. Zionis seolah ingin semua negara terseret dalam perang yang awalnya diinisiasi oleh Amerika Israel. Tindakan ini tentu telah memantik amarah Indonesia. Iran yang turut berbela sungkawa memberikan balasan pedih dengan menyerang kilang minyak di kota Haifa. Segala bentuk serangan sengaja terhadap personel penjaga perdamaian PBB dinyatakan sebagai pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701. Di tengah konflik dengan Iran, militer Israel atau IDF justru membombardir markas UNIFIL di Lebanon Selatan. UNIFIL sendiri adalah lembaga perdamaian yang dibentuk tahun 1978 dan diperkuat oleh sekitar 50 negara, termasuk Indonesia, China, India, dan Malaysia. Serangan tersebut menyebabkan bangunan markas rusak parah hingga nyaris rata dengan tanah. Helikopter dan tank segera disiagakan untuk mengevakuasi korban luka maupun meninggal dunia dari lokasi kejadian. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebutkan duka mendalam atas gugurnya Praka Farizal Ramadan. Duka dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya seorang prajurit kita atas nama Praka Farizal Ramadan, seorang prajurit TNI yang baru menikah selama 3 tahun dan meninggalkan seorang istri serta anak perempuan. Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait selaku Sekjen Kemhan membenarkan adanya prajurit TNI yang menjadi korban dalam insiden tersebut. Serangan ini memicu respon keras dari Indonesia. Melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia, Sugiono yang mengutuk keras insiden tersebut dan menuntut penyelidikan menyeluruh
serta transparan. Muncul usulan dari DPR RI untuk mengevaluasi keberadaan atau melakukan penarikan pasukan TNI dari Lebanon Selatan, guna mencegah jatuhnya korban jiwa lebih lanjut apabila kondisi dinyatakan tidak aman. Apabila Israel terus dibiarkan dan lepas dari sanksi, maka diprediksi akan memicu kemarahan di berbagai negara, salah satunya Tiongkok yang tidak akan tinggal diam dan mengambil tindakan nyata melalui pidato juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning. 任何蓄意攻击联合国维和人员的行为都严重违反国际人道法和安理会第1方强烈谴责针对联黎部队的袭击，对遇难者表示哀悼，并向伤者表示慰问。任何蓄意攻击联合国维和人员的行为都严重违反国际人道法和安理会第1701号决议，绝对不能接受，必须立即停止。中方敦促当事方推动局势降温，采取切实措施，保障联合国维和人员的安全。有关部门已经就此发布了信息。我可以告诉你的是，中朝是友好近邻，恢复客运航班，有利于便利两国人民的。 Ibrahim Zulfagor, juru bicara Markas Pusat Hatam Al-Anbiya, menyatakan bahwa Iran tidak akan tinggal diam dan akan memberikan balasan yang lebih pedih terhadap Israel atas serangan ke fasilitas perdamaian dan penduduk sipil. Sebuah kilang minyak terbesar di kota Haifa terbakar hebat pada hari Senin waktu setempat. Video menunjukkan kobaran api dan asap hitam pekat membumbung tinggi akibat serangan yang diduga berasal dari pecahan rudal atau peluru pencegat IRGC. Iran dilaporkan menjatuhkan bom tandan di 5 lokasi berbeda di kawasan Israel, termasuk di area kilang minyak dan pemukiman yang kini menjadi kota mati. Kilang minyak Bazen di Haifa merupakan jantung energi Israel yang memasok 50% hingga 60% kebutuhan bahan bakar dalam negeri dengan kapasitas olah 9,8 juta ton per tahun. Hancurnya fasilitas ini mengancam Israel dengan krisis energi total. Serangan rudal Iran sebelumnya juga telah menyasar pembangkit listrik, menyebabkan pemadaman listrik lokal di beberapa kota besar di Israel. Iran mengancam akan meningkatkan serangan dengan menargetkan langsung pemukiman para pejabat Israel dan Amerika Serikat sebagai tindakan atas serangan terhadap warga sipil Iran. Bismillah Qasim al-Jabbarin. با توجه به شرارت‌ها و اقدامات تروریستی دشمنان آمریکایی صهیونیستی و هدف قرار دادن منازل مسکونی مردم ایران در شهرهای مختلف، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اقدامی تلافی جویانه محل سکونت فرماندهان و مسئولان سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار خواهند داد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Serangan rudal terbaru dari Iran dilaporkan membuat Israel terpukul hebat dengan banyaknya korban jiwa. Media Israel melaporkan 19 orang meninggal dunia dan lebih dari 5.492 orang luka-luka. Namun sumber dari pihak Iran mengklaim jumlah korban sebenarnya jauh lebih besar, mencapai angka ribuan. Sistem pertahanan udara Israel yang diklaim tak tertembus, nyatanya berhasil ditembus rudal Iran dalam skala besar. Kawasan sensitif seperti Dimona, pusat penelitian nuklir, dikabarkan hancur lebur. Kelompok militer Houthi dari Yaman ikut bergabung dalam pertempuran. Mereka meluncurkan rudal jelajah dan drone sejauh ribuan kilometer yang sukses menghantam gedung-gedung di jantung kota Tel Aviv. Houthi menyatakan tidak akan berhenti menyerang sampai Israel menghentikan serangannya ke Iran. Kata juru bicara Houthi Yahya Sari, Israel dilaporkan kekurangan personil militer. Kepala Staf Umum IDF, Herzi Holivai, menyebutkan Israel kekurangan sekitar 15.000 personel, termasuk 8.000 orang khusus untuk front pertempuran. אני רוצה לומר שאנחנו חסרים בצה"ל כ-15,000 חיילים, מתוכם בין 7,000 ל-8,000 לוחמים. אנחנו נדרשים למנעד משימות. מנעד המשימות יתרחב, שטח הפנים של המשימות יתרחב, הוא לא כמו שהוא היה בעבר. שטח הפנים ביהודה ושומרון יתרחב. החזית בלבנון, מרחב ההגנה הקדמי שאנחנו מייצרים, נדרש לעוד כוחות צה"ל, גם בעתיד, לאורך זמן. גם בעזה, לאורך הקו הצהוב, נדרשים עוד כוחות. גם בסוריה אנחנו נלחמים כמו שאמרתי, ואנחנו צריכים להיות ערוכים למשימות העתיד. לשם כך נדרשים עוד לוחמים בצה"ל. את זה אמר הרמטכ"ל.
ותראו, הרמטכ"ל מחויב להביע את עמדתו ביחס לש... Intensitas serangan dari Iran yang sangat tinggi telah menguras habis persediaan roket pencegat Israel. Untuk mempertahankan posisi militer Israel, terpaksa mengeluarkan kembali amunisi tua yang sudah kurang kuat. Yair Lapid menyatakan bahwa Perdana Menteri Netanyahu sudah tidak memiliki strategi yang jelas untuk melawan berbagai front pertempuran multifront yang dibentuk oleh Iran dan sekutunya. יש לו מילואימניקים בסבב שישי ושביעי, המילואימניקים האלה שחוקים ומותשים, וכבר לא יכולים לתת מענה לאתגרי הביטחון שלה. הרמטכ"ל דיווח אתמול לקבינט שכוחות הסדיר בקריסה גמורה. אין לצבא מספיק חיילים למשימות. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengutuk keras serangan Israel ke markas UNIFIL. Indonesia menyerukan penyelidikan yang menyeluruh dan transparan atas insiden yang menewaskan prajurit TNI tersebut. But this framing overlooks a fundamental question. Who is responsible for creating and sustaining that zone of active hostilities? The current escalation did not arise in vacuum. It stems from repeated incursions by the Israeli military into the territory of Lebanon. Indonesia strongly condemns Israeli attacks in southern Lebanon, which constitute a serious violation against the sovereignty and territorial integrity of Lebanon. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi atau penarikan pasukan TNI dari Lebanon Selatan jika kondisi keamanan tidak lagi terjamin, demi mencegah jatuhnya korban jiwa lebih lanjut. Laporan ekonomi dalam video menyebutkan bahwa kondisi finansial Israel hancur lebur dan sedang menuju kebangkrutan parah akibat biaya operasional militer yang sangat tinggi. Investor asing dilaporkan berbondong-bondong menarik modal mereka karena panik melihat kondisi keamanan yang tidak stabil di wilayah jajahan. Resesi ekonomi mulai mencekik warga sipil di Israel. Angka kemiskinan di Tel Aviv meningkat tajam dan banyak warga menderita karena kesulitan membeli makanan. Masyarakat Israel terpaksa mengantri untuk mendapatkan bantuan makanan kaleng di tengah ancaman rudal balistik yang bisa datang sewaktu-waktu. Mesin pencetak uang Israel tidak lagi sanggup menutupi lubang defisit. Akibatnya, Perdana Menteri Netanyahu terpaksa mengambil langkah fatal dengan mencari pinjaman utang luar negeri demi terus membiayai peperangan melawan Iran.